हरिः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम क्लीं कृष्ण गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की बोलो जगन्नाथ 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 पाहि मां। बलभद्र 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 रक्षमा। जगन्नाथ 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 पाहि मां। बलभद्र 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 रक्षमा। सुभद्रा देवी पाहि मां। सुदर्शन 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 रक्षमा। सुभद्रा देवी पाहि मां। सुदर्शन 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 रक्षमा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतरनाथ जगन्नाथଙ୍କ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी आपण माननको भक्त चरित को स्वागत करूछु। महाप्रभुंकर से कृपा पाई जो भक्त भगवान को चरणारविंद तले सब किछि समर्पण करी दे निजको केवल दास मात्र सजई से मणिमांक चरणारविंद तले केवल भाव समर्पण करे से होची भक्त। निजको समर्पण करी दिए विभु चरणारविंद तले। आज से भली एक भक्तर चरित को आम्भे माने आलोचना करिबा। जीवन भितर जे अनेक दुख आउ कष्ट भितर रही मध्य भगवान को केबे भूली नाहंती आउ सबु बेଳ ପାଇଁ प्रभु को मन पकईचंती। आउ से प्रभु जे कि नास्तिक रु धार्मिक सजेई दिए भगवान कर कृपा हेले। तेणु से भली भक्तर चरित को आम्भे माने आलोचना करिबा। किए से भक्त जे भक्त को ए भली कृपा करिचंती से भक्तर चरित को आज आम्भे माने आलोचना करिबा। भक्त बंधु भक्तर नाम कौन? किए से भक्त? केउठी तांको घर? भक्तर नाम होची अंगद सिंह। आउ जे अंगद सिंह महाराष्ट्र जयसन नगर दीन दयाल सिंह पुतुरा। जे राजा थिले तांकरी पुतुरा अंगद सिंह पिलाटी बेलू बापा मां को हरई ककांक पाखरे रही। आउ कका होउचंती राज्यर सम्राट। सबु बेଳ ପାଇଁ ककांकु सहयोग करती अंगद सिंह। सुंदर चरितटी किभली भावरे जने नास्तिक धार्मिक होइचंती भगवान को कृपा पे। आपण देखंतु से दिन अंगद सिंह आस्ते आस्ते बड़ पराक्रम बढ़िबा को लागिला। पड़ोसी राज्य डरिबा को लागिले अंगद सिंह को जोगु। कौनसी राज्यर राजा आज जयसन नगर उपर आक्रमण करने को डरिला। कहीं पुतुरा जो बड़े भाव वीरत्वर प्रतीक अंगद सिंह अछंती ये बा से राज्य उपर आक्रमण करिव। भक्त बंधु आज आपण मानक सही कथा रखिबा पई चाहे। जेतबळे देखंतु मन भितरे आपण भाबिथिबे जे केवल प्रभु ही मोर सबु किछि। आपणक भितरे से वीरत्व जागृत हो। आपणक मन भितरे से भाव जागृत हब। आपण निश्चिंत बलशाली हो जिवे। कहीं ना दुर्बल रहउचंती बल स्वयं भगवान। आउ आज अंगद सिंह मध्य सेही बळे भावरे सबु बेଳ ପାଇଁ कका को सहयोग करते। आउ जेतबळे कका को सहयोग करते किछि दिन परे कका कौन कले ना गोटे सुंदर पतिव्रता नारी को देखी पाख राज्य रे पड़ोसी राज्य रे विवाह करैदेले अंगद सिंह। सबु बेले मद मास्य आउ जुआरे जो राजा अहरह बुड़ी रहुतिला जेतबळे आज पतिव्रता नारी टीए मिलीगला जीवन भितरे आउ ताठु आनंद बा कौन हो पारे। कहीं पतिव्रता नारी टीए मनीष जीवन को परिवर्तन कर दिए। गोटे स्वामीर जीवन को परिवर्तन कर दिए। आउ कली जुग में पतिव्रता नारी मिलवा भारी कष्ट। पतिव्रता किए जे स्वामीर पादरे केवल एकमात्र भक्ति अन्य पुरुष को काय मन वाक्य भी चिंता करे ना ताको पतिव्रता नारी कहते।
कलिजुगे 3 प्रकार स्त्री आपणकर मिलती। गोटे हूँ उत्तम स्त्री, गोटे मध्यम स्त्री, आ गोटे अधम स्त्री। उत्तम स्त्री आपण घरे जाई पहुँची जिते पहुँची जिवे सेतबले उत्तम स्त्री कौन करिवो ना आपणकर पाद को जी सेवा करिवो न कहूणु। मध्यम स्त्री जी मध्यम स्त्री किए ना आपण डाकिबे के आज टिके पाद टिके सेवा कर दे, टिके बिंदा भी होचे टिके सेवा कर दे, सेतबले पाद को जी आसी मुड़ी घसी दब जानिबे सी होचे मध्यम स्त्री। कहला परे आउ अधम स्त्री किए आपण डाकी डाकी तंटी पड़ी जणी से मो पाद तमे सेवा करन मु कहीं तम पाद सेवा करी जानिबे ये होचे अधम स्त्री। परिवार दारा सुत ये सब पूर्वर्जित कर्मफल मिले। आ पतिव्रता नारीटे मिलवा पूर्वर्जित कर्मफल। अंग सिंह को सीना पूर्वर्जित कर्मफल जो पतिव्रता नारीटे मिलगला हेले निजर नास्तिक भाव केबे हेले भी आनंद प्रदान करू नथिला। पतिव्रता नारी सबुबले ईश्वर को चिंता करुथिले, भगवान को चिंता करुथिले, प्रभु मो स्वामी को टिके परिवर्तन कर दियो। सबुबले ईश्वर को पाखरे चिंता करुथिले, डाकुथिले, प्रार्थना करुथिले। काहेकि ना जदि 2 जन स्वामी स्त्री दाम्पत्य जीवन जदि कलहरे भरी जीव आ दाम्पत्य जीवन जदि 21 संख्यावली हम ता मुह आड़क आ मुह साड़क ये बड़ दुखदायक हम। समय आ संपर्क ये बड़ विचित्र। कहीं समय बेले बेले एमती आसे स्वामी स्त्री को मध्य छाड़पत्र देवाई बाध्य हुए। जदि पतिव्रता नारी स्वामी को परिवर्तन न करि पारिला जीवन दुख आ विषाद भितर भरीज। एक कथा को चिंता करी सबु बेल पतिव्रता नारी किभली भाव में मो स्वामी परिवर्तन हो जातु ईश्वर को पाखरे प्रार्थना करुछन। दिने निज गुरु को प्रार्थना करी जितेबले पतिव्रता नारी अंग सिंह पत्नी घर को आनी गुरु पूजा करुछन। कहीं भव सिंधु नावे गुरु कर्णधार अटंती पारी हेबु जेबे मन कर सेवा भक्ति। गुरुंकर सेवा ही ये संसार सागर पारी कर दिए। से जाई फूल मालिकार महापुरुष अच्युत कहते कलिजुगर तरिबार बाट होचंती गुरु पूजा। पतिव्रता नारीटी गुरुंकर पूजा करुचंती। आ कौन कहते जाई फूल मालिकार अच्युतानंद महापुरुष कहले गुरु नाम कर सार, गुरु नाम कर सार, गुरु नाम कर सार, गुरु नाम कर सार। तेबे भव सिंधु होइबु पार लो जाई फूल। यही सत्य वचन मोहर, यही सत्य वचन मोहर, यही सत्य वचन मोहर, यही सत्य वचन मोहर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पहले गुरु नाम कर सार। तेणु करी यही विचार करी गुरु ही केवल परम ब्रह्म। आ गुरु चाहिए सब किछि देई पारंती। पाद सेवा करुचंती। यही समय अंग सिंह गृह को फेरिचंती। देखिला बेलू स्त्री कौन करुचंती ना गुरुंकर सेवार लागिचंती। क्रोधित तो हो गले अंग सिंह कहले ये तोते किए कहला करिबा पाई नास्तिक ना। आ कलिजुगे अनेक नास्तिकंकर आविर्भाव हेबो बोली अनेक वर्ष पूर्वरु आगत भविष्यत कथा महापुरुष माने लिखिचंती। कहीं ये नास्तिक माने कलिजुगे धर्म को बाधा देवे, धर्म कार्य करई देवे नाही। आउ आमे भी बड़ अद्भुत। कहीं आम घरे कलह, कहीं आम घरे सत्संगर अभाव, आम घरे गुरु वैष्णवंकर पाद पड़ूना। आमे ड्राइंग रूम कले बड़, बेडरूम कले बड़, आमे किचन रूम कले बड़, किंतु ठाकुर घर छोटटी। स्वामी पशिब स्त्री बाहर, स्त्री पशिब स्वामी बाहर। केबे छाती हाथ दे आपण कहले स्वामी स्त्री केबे उभय बसी आपण ठाकुरंक पाखरे केबे प्रार्थना करिसंती। आउ आपणक घर कलहरे भरी जीवनी ता कौन कौथिरे भरिबो। आपण केबे निज पिला को पाखरे बसी प्रार्थना शिखैचंती। आपण कहबे ना आ पिला आपणक कथा केमिति मानिबो। एई भली भावर परिस्थिति एबे गृहरे परिस्थिति जुटिलाणी। जेउठी दाम्पत्य जीवन कलह भितर भरला बेले आ परिवार परिवार हे नाही। घर तो बेस बढ़ुची हेले परिवार छोट ही चलिलाणी। आ मन भितर से अशांति आ बेले बेले झड़ सृष्टि करुची दाम्पत्य जीवन रे। तेणु सेथिपाई सत्संगर आवश्यक, गुरु वैष्णवंकर गृहरे प्रवेशर आवश्यकता अछि। आज अंग सिंह किंतु नास्तिक होइतिबा हेतु गुरु पूजा को जमा सही पारिलेनी। स्त्री को कहबाकू लागिले तते ये कथा कहिला किए, काहे कि पूजा चलीची घरे, कौन आवश्यकता थिला। एठी पतिव्रता नारी कौन उत्तर दउचंती से कथा को आम्भे माने श्रवण करिबा। पतिव्रता नारी गुरुंकर पूजा करुची। आउ एठी अंग सिंह जेतबेले देखिले मन भितर प्रबल जोरे क्रोध आसीगला। काहे कि ना गुरु पूजार अर्थ कौन बुझिबे नास्तिक। अंग सिंह
ଏଇଠି ପତ୍ନୀକୁ ଆକଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁ ପୂଜା ଆଉ ମୋ ଗୃହରେ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଅଙ୍ଗ ସିଂ। ଆଉ ଗୁରୁ ବି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲେ, ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ଏଭଳି ସାଧୁ ଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧିଆ ବାବା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ବିନା ଦୋଷରେ ସାଧୁ ତ ଗାଳି ଶୁଣିବ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଆ ବାବା? କହିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଚର ଭୂଇଁ, ବିନା ଦୋଷେ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ସାଧୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ବାଧିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧୁ କେବେ ମନ ଭିତରେ ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେନି। ଆଉ ସାଧୁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କହିଲେ ମାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ତୋ ସ୍ୱାମୀର କ୍ରୋଧ ମୋ ମନ ଭିତରେ କେବେ ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କେବଳ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୁଷ୍ଟ କଥା ଆଉ କଳହ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କେବଳ କଳହ ହିଁ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ମାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହରିର ବିମୁଖ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ ହରି କଥା କୁହାଯାଏ ନା। ସେ ଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବୁ। ସାଧୁ ବା ଗୁରୁ ସେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇଲା। କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ସିଂ। ଆଉ ଭାଗବତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେଇ ସମୟଟା କେବଳ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା କ୍ରୋଧକୁ କେମିତି ଆପଣ ଜୟ କରିବେ ସେ ବାଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଜୟ କରିବେ ତାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ କହୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ସେ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କ୍ରୋଧ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସୁଛି ଜଣଙ୍କ ଉପରୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଗୋଟିଏ ଜଳ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଜଳ ପାନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ମୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କ୍ରୋଧ ମୁଖକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଜି ଅଙ୍ଗ ସିଂ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ କିନ୍ତୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ଏଭଳି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଲ, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ପାଇବା ପରେ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରୁଛି, ନା ଗୁରୁ ପୂଜା ଟିକେ କରିପାରୁଛି, ନା ଆନନ୍ଦିତ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏ ଗୃହରେ କରିପାରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଭାଗବତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ, ସେ ଥାନ୍ତି ପଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ, ସେ ଥାନ୍ତି ପଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ହରିର ବିମୁଖତା, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ନାସ୍ତିକ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଶୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ବା ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ। ଆଜି ପତିବ୍ରତା ନାରୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗ ସିଂ ରାତ୍ରି ଅଧରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଦେଖିଲେ ପତ୍ନୀ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଅଙ୍ଗ ସିଂଙ୍କ ମନରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଆସି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏଇ କାହିଁକି ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? କ'ଣ ମୁଁ କଲି? ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ସେ କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ତୁମେ କୁହ, ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ କ୍ରୋଧରୁ, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରୋଧରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯିବି? କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ତୁମକୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛି? କାହିଁକି ନା ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୁରୁର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଭିତରେ ଯା ଘରୁ ଅତିଥି ହୋଇଲେ ନିରାଶ, ହେ ସ୍ୱାମୀ ସକଳ ଧର୍ମ ହୁଏ ନାଶ। ଆଜି ଆମେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ, ଅତିଥିଙ୍କୁ ବିଦା କଲେ ଘରୁ, ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲେ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ନର୍କ ଭୋଗ କରେ। ହେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଆଜି ଏ କ'ଣ କଲ? ଏ ଦେହ ରଖିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଘରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପମାନ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ହୁଏ ନା, ସେ ଜୀବନ ରଖିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଏ କଥା ଅଙ୍ଗ ସିଂଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଭିତରେ ଅଙ୍ଗ ସିଂ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଏ କଥାକୁ? ଧାର୍ମିକ ହୋଇଗଲେ କି ଅଙ୍ଗ ସିଂ, ନା କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ, ଏ ଚରିତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗ ସିଂ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ହେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବା ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଘରୁ ଯାହାର ଅତିଥି ନିରାଶ ହୋଇ ପଳେଇଯାଏ, ତାର ସକଳ ପୁଣ୍ୟ ନାଶ ହୋଇଯାଏ।
ଏଇଠି ଅଙ୍ଗ ସିଂ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ନା ଆପଣ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ହେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଛେ, ତୁମ କଥା ଗୁରୁଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯେଉଁଭଳି କଷ୍ଟ ମିଳିଛି ଏହାର କେବେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗ ସିଂଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା। ଆଉ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ହୋଇଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଅଙ୍ଗ ସିଂ। ଗୁରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଦେଖିଦେଇ ଅଙ୍ଗ ସିଂଙ୍କୁ, ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଆରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦରବାର ଭିତରେ ଆଜି ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମୋତେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି, ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ବି ଟିକେ ନଥିଲା। ଅଙ୍ଗ ସିଂ ଭାବିଲେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ କୋଳେଇ ନେବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସାଧୁ ତାଙ୍କର ମାନ କ'ଣ ଅପମାନ କ'ଣ। ଅଙ୍ଗ ସିଂଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ, କହିଲେ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବି ଜିନିଷ ସଂସାର ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭୁଲ କରିଛି ଯଦି ତାର ଅନୁତାପ କଲା, ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ଅନୁତାପର ନିଆଁରେ ସର୍ବ ପାପ ପୋଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷମା ମିଳିଯାଏ। ଅଙ୍ଗ ସିଂ ଆଉ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଅଙ୍ଗ ସିଂ ତୁମେ ଏଭଳି ଭକ୍ତ ପାଲଟି ଯିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ତୁମେ ଯେଉଁ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ପାଇଛ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛ, କେବଳ ତାହାରି ପତିବ୍ରତା ବଳରେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ କେତେ ବଡ଼। ଏଇଠି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଭାଗବତ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲେ ସବୁକିଛି ହୋଇଯାଏ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସିଡ଼ି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ एकमात्र सीढ़ी होचंदी गुरु। से भागवत कहले सेनाबे गुरु कर्णधार मुझे अनुकूल समीर। आउ एठी जगन्नाथଙ୍କ प्रीति हृदय भितरे अंग सिंह भरीगला। आउ अंग सिंह जेतबले स्वगृह को प्रत्यावर्तन करिसंती एही समय भितरे राज्य रे युद्ध चली। कका खबर देइसंती अरे तुमे जाओ युद्ध कर, एठी बसी नाम कले कौन हब। आज क्षत्रिय अंग सिंह धाईचंती युद्ध को, आउ शत्रु राजा को परास्त करी तांकर मस्तक छेदन करिसंती। कका दीन दयाल सिंह बड़ आनंद हो गले। किंतु ये कौन जेतबले अंग सिंह तांको आनिचंती देखिले ता देहरे गोटे अनमोल हीरा रहिचंती। एठी अंग सिंह विचार कले जो हीरा ये राज्यर सम्राट मस्तक शोभा पाइबनी, विश्व सम्राट मस्तक ए हीरा निश्चिंत शोभा पाइब। कहीं ना मो प्रभु होचंती आभूषण प्रिय गुरु कहिचंती। आउ जे गुरु परम ब्रह्म अछंती कोटी श्रीक्षेत्र धाम रे लीलाचल धाम रे, कहीं ना अनेक जगन्नाथंकर महिमा श्री गुरुंक पाखरु श्रवण करिचंती। पतिव्रता नारी को पचारिले, स्त्री को पचारुचंती अंग सिंह मु जहा मन भितर चिंता करुची तोते से कथा कहूची। स्त्री हाथ जोड़िला स्वामी को, कौन मन भितर तुम्हें भावुच कुह ना ए हीराटा को मु केवल जगन्नाथ को देवी, तू कौन कहूचु। पतिव्रता नारी आखिरे लुह गड़ी गला। मो स्वामीर परिवर्तन किभली भाव में महाप्रभु करदेले। आउ एठी स्त्री कहवा लगिला स्वामी को, धन्य तुम्हें मन भितर एभली चिंताधार, कहीं विषया रस को छाड़ी तुम्हें परम ब्रह्म रे मन को देइछ। निश्चिंत ये उपहार को प्रभु निश्चिंत ग्रहण करेंगे। ये भाव सृष्टि होई प्रकृत रे ये अनमोल हीरा जगन्नाथଙ୍କ पाखरे पहुंची पारिला। प्रभु ताकू ग्रहण कले ना आउ कोन घटना घटिला। समयर संकेत आपण मानक पाखरो विदाय नेबार परवर्ती अध्याय रे आमे सुनिबा अंग सिंह किभली भाव में अनमोल हीरा को महाप्रभु को समर्पण करुचंती। आ महाप्रभु कोन सतरे से हीरा को ग्रहण करुचंती। ये सुंदर कथा को परवर्ती अध्याय रे श्रवण करिबा। ता पूर्वरु आजिर महत्व वाणी संपर्क रे आलोचना करिबा। जदि आपणक पिला दुष्ट होउची आपण निश्चिंत रूप रे गोटे कार्य करिवे। स्तोत्र ना होची गोविंद दामोदर स्तोत्र। जदि आपण गोविंद दामोदर स्तोत्र आपणक पिलांकु श्रवण कराइबे बा पिला को कहिबे आपण पाठ करंतु बोली, आपणक पिला केबे भी दुष्ट हेबो ना। ए कथा को मानिले आपणक निश्चिंत, ए कथा को मानिले आपणकर निश्चिंत मंगल हबो। भक्तबंधु ये थिला आजिर महत्ववाणी। दुईबार नाम संकीर्तन करिबा। आजिर वाणी को विराम दबा। जय राधे राधे राधे, जय गोविंद गोपाल हरि, जय राधे राधे राधे।
জয় গোবিন্দ গোপাল হরি সেই নাম ভজি ভজি ভব সাগরু হইবা পারি সেই নাম ভজি ভজি ভব সাগরু হইবা পারি সেই নাম ভজি ভজি ভব সাগরু হইবা পারি बोलो सच्चिदानंद भगवान की জয় प्रार्थना आम आनंदर उत्स।